L'heure de la faveur divine. L'heure de la faveur divine est une émission du forum de culte en direct. Praise the Lord. Hallelujah. Mi gbọ́dọ̀ mi ní hayawe. Lu Jésù sì ń kọ́ mẹ́. Akúnà mi tán máa mi tán. Mi dópẹ́ bó ṣe wé su bó ṣe ń kọ́ tó edó jí. Ló wẹ́wẹ́ akúnà. Dé nà hẹ́mẹ́ mu àzàndé jẹ sẹ́dé jẹ súnlé jẹ kwédé. Akúlẹ̀ nà mi égbèsí àzàn. Dé yín akúnà sí àzàn. Kó ewé lópo. To kwe memi de bo mi na do ho to edo be oji jomi o da ho e bo ana mi lo Jesu si nko ma kuno bo yi o pe na yese meto ni wa so po mi bo won si buton le ni bateme bo lo Jesu Christi ma o vi o si nko me amen lo zaza e nu mi to na do be oji bo akota nu dida ma o to le na do to tari o ko ma o to igbe akuno sa gbe wen we da to le si we ma ta wa ton ki ha me aton aize taton. Juge chapitre 13, verset 3, 6, 8, 9 et le 10e verset. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Le 6e verset. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. » Le 8e verset. Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Le 9e verset. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Le dernier verset, qui est le 10e. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Amen. Voilà. Mechilemi. Mi maman nous ma no dosile. Mi maman we nous ma no antole doa. We no donu video do ma do we nu bodo mi we. Tadena din tuna wa so deji to zaza we angeli akunoto. Angeli akunoto in tadena din tuna sa. Mao wene anodo dienda ko elin kutume Manoach dasi kakabo imeho e ma jivine me makagbe mawo ito da ine ero nko yi to akuru no itome ewuli mawo he eno bejinu mawo e kan beza ite suno todo wiwe e ma ya disi mo Manoach ma ya mion eno te to juro mawo tome ye no te no ko mawo to gemo ko kuine no vi chene anote ko akuru no mawo kana blonu we jon Manoach noté et noté pour akuru no gbero ko Manoach chite bodo na sitoto we like of level wa mi greme adile pe ne gbe asoja o Manoach to do jone no biche asoja o to dali ji o jawe made hesio malen po ai atoni ma hodebu noté ko Jesu Christ ko ga tobo e greme e do no asitoro memeyon nu de mina bloodi chijo atisa file mi kono no tegbe chijo atiosa maya gan mai nu kodo boy pon Glemi tole den leto yido to mai pomboa. Ai sisi we Manoach se aside do ation sa we no aso to kojo ido boyi. Ajiji pomo. Asoja o le jo. Etemi omo. Mi modo we ziza daode. Etado na we oji. Bo angale do gbon we ziza ome. Egbon we ziza ome. Angale akulo to gbon. Oh, angale ma to gbon we ziza ome. Asoja o tedi. Angale jiwe ye to gbon we ziza ome. Bo jete ta samenu na we o behesi angale be do madi hesi o akuru no wese wedowe ma wese mi do ma do we na gbenwe madi hesi o na we o dechi bo angale wa to di do na we do akuru no ko blo mi ton do anaji visundo bo jijiji ma o do na de Manoach sisi wendo si won sisi aliji tagbate wendo to me problem te gro wendo to me o fi esa te traverser ale tagbate do we akadeji novite note ko akuru nogo emoro won etono de ne emoro tu etono le to ne Manoach edo kele o menu koton bo angali to zali ko asito ko da pion sade angalo je sameno asito edo jiko ye we do ma don no edo ana chifi gan ko ho bo nwe ba de ona jalo to me edo sende le ni
edo mablo leo madun leo manu ha leo manu ha sisio do fide to kotome o fi klano wewe bo mix ça ma to do chito de angelo do moni po won angelo choito de angelo choito po won ale na we be osun bodo we so bo ya sutogon we nu eje asutogon le yo edo no asutodo edo asojawo ko jo edo asojawo jo mo angelo mauton mau se angelo toto be wa bo aton ni edo yin na chifi sundopo asuto ma dine e ma dine e vetra si emiton edo aloli ni kono no mi we vi ma ji sombo boya mi lo ho me gleji emi na don de to fa kono emi na don do ze ai mi to dai no e mana chauffeur douane mana chro e do angele akuno to na wa bo na to wen o wen yo no go e na wa e mo yin sumo bo na wa to ni ai manu ashi di deboa no vi je ma na blonu e kwa lisago ma na blonu e to ye ime ma na blonu e ba tena to we no e blonu e to a e tel to ma no te ko ya e tel to ai ha to lo hi we e tel to a to ya di si amion maya di si o Miami o jo dewe don bigbo ma uton na ma oni serewe nugbo manuash e wa ti osa e donu ma o e ro akuno yi bo asijewe aka don ene yele su ka jo ase won ne e je de hoji e ro akuno yi angale de asedo be wa don ene asite yo nyele su tura mo e njo na mo e na we mi jivio mi na blole o angale ni wa donu ma o le sidegbe manuash to il est angelo to devo bo asito mo angelo le pomo e be o supo ya sutogo ero asuje azoja wo devo kolejo angelo kole wa asuto be o supo asi epo e wa ja ti osa e mo angele ji ko ye weton e mo angelo mauton o me musunu e don gbodo asitiri da ya novision en gbono gosi nuto e me e da fon otowe yo na imo di manual se asidon ye da fon otowe yo na imo ngbo to manual se asidon won ho me mauto kara hun adigba de do ko asuto ya de makanyone de asuto da fon akaka digba wa e mo e da asito da fon akaka wa aso digba do ya de e ma yin da gbe to me de manual se da fon na nwe gosi asito sinu me e mo realite e mo ngbo nwe asito di do e mo angelo e wa ka obi angelo do ni do mudi do na asito ri e na jivi sundu pochi tijiji amo damu hanima de tato ahasisi ni bayi o to me o numawe ni ma sepo numawe debu do fi klado wiwe ben e do ai jesu to adona klado do wiwe adona hanu nyina to agalile ayodide ngblegle wa zoni sisi adigbandido numa sogbe numa pega nwena hekuji adona de wiwe sin wenela bime bona no tepo ki go mauton anamo jarabi anamo ki go mauton jawe ene utun femi do mi blota di manuash mi no tepo akulu no manuash no tepo mawo bo mawo se ton se de nugo ye je ko gba jiji po won ne de no yibo asukwa se ko teti yan e yipo won nwe no je po won mawo ton be aso gigo mawo ton be aso to manuash se asisi kwazame manuash se asisi mo ho ba so ja obe e tivio e disun grebe nogo no vitiremi e mawo no do bono hewa chicheme o e tel to e ma he to wa chicheme ni gbona mi ri jido mawo mi gbona mi ni pakon mi gbona mi se mawo to te chitame manuash enno te po mawo asito enno te po mawo pagbe to wa chicheme we so no te po mawo do akuno sagbe nto di don we do angele akuno to mawo na seto idowe angele jiwe to mawo na seto idowe mi ko pie we no pie ro kapa me o mele ba to di lo de maso de ne ye mo do ko fone pie o je ko yin me bibu don mi do we no yero de ho angele akuno to pie kapa me oh angele ji ko ye to pie osa e mo pie ye ko bla ye bla for bla lo ye tenu bi si pie o e sin do pie pa bo gan de la foni de la loni bi nwe e fo pie e lo ti je blem pie chite e lo se to le bo se to pie se to le e se ti to e lo ko domi gan o ba ma o do ma de we to se kan pa me no bi sun no bi yon problem de bu de me ade ma o da de we si lo kan ko onwe e lo ko domi angelo pie ko to angelo bangelo de to se kan pa me wa bobo don e no bi ja bobo na don to ho to sam abubo asoja uton abubo nji uton abubo sedagaton abubo taragbeton abubo fiton abubo ajoton abubo asoton abubo njoleton na ditu hotosa ene utu de titu akuru no mane ayato ni o mane ndebu ni wa o no te pochi we o ma na sedagbeto e pie tron kapa me
bo asoja ucho mau do se asoja utowe bo angai to ko chawe ina se da loto me sariti bo ana pa ki gonu mau aloto na ja asoja utowe me do angai lo ko chawe mau ko to angai lo be ko chawe do ise bo yi Jesu Christ kere akunu ati ron kato note to akunu no me se de we bi joni bo ko le ma blonu agi ina blonu e jawe do Christ sin come ni bona ma ha ye wonu ni do Jesu sin come akunu no nwa aye we do wa se angali do manu ahisi asi bo angalo henwe asoja uto wa hwendo me nhode no hwendo de hode do beje sewe do sasa egbe do akunu no sabe asa foton kwene ko do suene gome nhode do hwendo de do kote se do sasa dile angali mauton de do wenu manuash de ibo de pieton de do wenu mari beji Jesu do Jesu sin come c'est ça do fituele nous asoja onu ti alo etore me nwe ba de ni jaisi en do mari do kui bogwe jiwe yo siero dagbeji yo anasi of fituele bilo dagbeji bogi go na into ya kuru no he aso vito great to present etoji ntimache ni ntimache dagbenu ye sere me mi abio ne se asoja uton na FIFA redole do kuruko na FIFA beneto bo na FIFA gbe obi na coronavirus mi ma so se ho ito de wo na ki go ni to sibuta cheje akuno mi ho de bo bio bo kado isiro mi ko moyi tori mi bio do akuno mi ton Jesus Christ Nazareth to se nko amen.